betray us. Somos traicionados por memorias We are betrayed by memories que en el pasado sufrimos algo. that in the past we may have suffered something. Por ejemplo, yo viví sin mi papá de los 9 años. For example, I lived without my father since 9 years old. Mi memoria podría ser viví sin padre, My memory could be I lived without a father. pero en ese momento de dolor But in that moment of pain, aprendí I learned, y hoy Dios me enseñó a cómo ser un mejor padre. and today God taught me how to be a better father. So, no puedo permitir So I cannot allow que esas memorias that those memories me destruyan mi progreso. destroy my progress. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? No podemos permitir que el dolor pasado We cannot allow past pain destruya lo que Dios está to construyendo. destroy what God is building. Está siendo forjado para luchar. You are being crafted to fight. Forjado para luchar. Crafted to fight. Y es difícil ser forjado And it's difficult to be crafted porque hay un proceso. because there's a process. Todo metal Every metal tiene que ser pasado por el fuego. has to be passed through the fire. El oro, The Gold. gold, para poder ver la impureza, to be able to remove the impurities, tiene que ser procesado en el fuego. it has to be processed in the fire. Solamente ven la impureza del oro You only see the impurity of the gold cuando lo ponen en exceso fuego. when you put it in excess fire. Fui con mi esposa a la casa de a un alfarero I went Potter with house. my wife to a potter's house, y cuando estábamos haciendo unas tazas de barro, and when we were making some clay pots, estábamos yo y mi esposa construyendo las tazas del alfarero my wife and I were creating these pots, y yo pensaba que ya en 2 minutos yo sabía cómo hacerlo. and I thought in 2 minutes I'd know how to do one. Yo decía, wow, me está quedando bien. I said, wow, it's looking real Y yo good. miraba a mi esposa que tenía problemas. And I see all my wife having Decía, problems. ahorita le voy a enseñar cómo I said, I'm hacerlo. about to show her how to do it. You know, el orgullo de hombre, right? You know, the pride of a man. Pero en ese momento But in that moment, me descuidé I stopped paying attention, y se rompió la taza. and the pot broke. Se rompió lo que yo estaba haciendo con el barro. What I was making with the clay had broken. Y yo miro al alfarero And I looked at the potter, y me dice, no te preocupes, and he says, don't worry. te voy a enseñar con mis manos cómo hacerlo. I'm going to show you with my hands how to do it. Muchas veces Many times, tu vida en tus manos your life in your hands ha sido destruida, has been destroyed. pero hoy has venido para ponerle en las manos de Dios, But today you have come to put the hands of God en las manos del in alfarero. the hands of the En potter. las manos del alfarero, In the hands of the tu potter, vida vuelve a tener propósito. your life has purpose once Puedes again. reconstruirte. You can rebuild. Vas a ser, you're gonna be crafted to fight. Puedes ser forjado para luchar. No vienes a la iglesia, no abres la Biblia, You don't come to church. You don't even open the Bible. no oras, ayunas You don't pray and fast para ser religioso. to be religious. Haces todo esto para convertirte en un guerrero de Dios. You do all this to become a warrior for Christ. La gente está equivocada Some people are wrong porque Dios quiere convertirte en alguien que tenga resistencia, because God wants to create you to someone that has resistance, alguien que puede volver a reconstruir, someone who can build once again. pero tiene que haber una preparación. But there has to be a preparation. Tiene que haber una There has preparación. to be a preparation. Y quiero entrar en la historia de Samuel, pero rápidamente And I want to enter into the book of Samuel, but quickly voy a hablar de unos pasos para la preparación. I'm going to talk of some steps for ¿Me preparation. permiten hablar de los pasos de Do you preparación? allow me to give the steps of preparation? Primer paso para la preparación. The first step of preparation. Gotta know God. Tienes que Bien. conocer a Dios. You got to know God. Le he dado ritmo y forma en inglés, pero lo voy a decir en español. ¿ok? I've written all of it in English, but I'm going to say it in Spanish. ¿Está bueno? Is it good? Tengo que conocer a Dios. I have to know God. Got to know Tengo que God. tener una relación con Dios. I have to have a relationship with God Porque si no, mi preparación es en vano. because if not, my preparation is in vain. Juan 17:3. John 17:3. Juan 17:3. John 17:3. Y dice, And it says, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. and this is the way to have eternal life, to know you, the only true God, and Jesus Christ, the one you sent to earth. So, es conocerte a ti. So it's knowing you. Primero es conocer a Dios. It's knowing God. Parte de tu preparación para ser un guerrero, Part of your preparation to be a warrior, para ser forjado para pelear, to be crafted to fight, primero tienes que conocer a Dios. first you have to know God. Tienes que conocer a You Dios. have to know God. So, vemos un rey David So we see a King David en el libro de Samuel in the book of Samuel que dice que adoraba a Dios. that says that he would worship God.
que levantaba sus manos, that he would lift his hands, que tenía alabanza constante that he had constant worship, agradeciéndole a Dios. pleasing God. So, antes de ser rey, So before being king, era pastor de ovejas. he was a shepherd. Pero antes de ser pastor de But ovejas, before being a shepherd, tocaba para poder remover los demonios que atormentaban a Saúl. he would play the harp because that would remove the demons that were tormenting Saul. Y después And then pasó a ser un guerrero en Dios. he went to be a warrior in Christ. Su preparación His preparation lo llevó led him a pelear. to fight. No cuando sus tres hermanos de David Now when the three brothers of David, peleaban en las guerras, they fought as soldiers, pero David peleaba en el secreto. but David fought in the secret. Lo que has estado peleando en el What you secreto, have been fighting in the Dios secret, te va a dar la victoria hoy. God will give you the victory Dios te va a dar la today. victoria God hoy. will give you the victory today. Pero tenemos que conocer a Dios. But we must know God. El número 2, Number 2, tenemos que descubrir quiénes somos. we have to discover who we are. Tenemos que descubrir quiénes somos. We have to discover who we are. Es imposible It is impossible conocer a Dios to know y God no conocernos a nosotros. and not know ourselves. El rey David, King David, él sabía quién era en Dios. he knew who he was in God. Entonces cuando vino el problema, So when the problem came, cuando la complicación vino, when the complications came, cuando nadie más podía, when no one else could, él dijo, yo puedo, he said, I will. yo puedo, He said, I can do it. porque no vengo con mis fuerzas, Because I don't come with my strength. vengo con el poder de Dios. I come with the power of God. Necesitamos el poder de Dios en We nuestra need vida the power of God in our para lives descubrir quiénes somos. to discover who we are. Juan 1:6. John 1:6. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista. God sent a man, John the Baptist. So, Dios envió So God sent un hombre llamado Juan el a Bautista. man, John the Baptist. Juan el Bautista sabía quién era. John the Baptist knew who he was. Como mi esposa predicó la otra vez, As my wife preached last time, era la voz en el desierto. he was the voice in the wilderness. Tú vas a ser la voz You will be the voice que removerá tu familia de los that problemas, removes your family out of que removerá tu problems. familia de la That removes escasez, your family que from removerá tu scarcity. familia That de la moves your enfermedad, family from the sickness. porque tú eres la voz Because you are the voice en medio del problema, in the midst of a en medio problem, de la in aflicción, the midst of en affliction, medio del dolor. in the midst of pain. Tú eres el que da esperanza. You are the one that gives hope. Aunque otro no tenga esperanza, Although others don't have hope, tú tienes esperanza. you have hope. Me acuerdo que Dios me llevó una vez al hospital I remember God took me to the hospital one time, y este hombre es musulmán and this man was Muslim, y me conocía and he knew me, y me dice, mañana me van a cortar la pierna. and he said, tomorrow they're going to cut my leg. Y yo dije, Señor, es que yo me ha puesto en situaciones complicadas. I said, Lord, you put me in some complicated He venido con situations. fe, pero eleva mi fe. I came with faith, Elevate my faith. but elevate my faith. Y me dice, mañana, y comienza a llorar And he starts crying, y comienza a romper mi corazón. and it starts breaking my heart. Y yo And le digo, voy a orar por ti. I said, I'm going to pray for you. Y mientras que oro por él, And meanwhile, I'm praying for Dios him. me da ciertas instrucciones God gives me instructions, y le digo, tengo que hacer esto y esto. and I said, I have to do this and Me this. dice, haz lo que tengas que He hacer, said, just do whatever you have to do, pero hazlo ya. but just do it now. Y yo hago las instrucciones que Dios me da. So I do the instructions God gives me, Y cuando me las hago un poco locas, and there are a few crazy they are a little instructions. crazy, you know, un poquito locas, They're a little crazy, pero las hago. but I do them. Y me voy a mi casa And I go over to my house, y digo, Señor, and I said, Lord, hazlo por él. do it for him. Y el hombre me llama al siguiente día, The man calls me the next day. mientras que yo estoy trabajando, Meanwhile, I'm working, pero yo contesto y digo, but I answer. ¿qué pasó? Dije, I ¿qué said, what pasó? happened? What happened? ¿Qué pasó? Y cuando me llama me dice, no me cortaron la pierna. And when he calls me, he says, they didn't cut my leg. El doctor no sabe qué pasó, The doctor doesn't know what happened, pero hoy ya no necesita cortarme but la today he pierna. doesn't need to cut my leg, my Hoy cuando foot. lo veo, Today when I see him o cuando lo veo en social media o en un lugar, en las redes sociales, me abraza he hugs me y me da las gracias. and he gives me thanks. Pero yo sé But I know que en mi desierto, that in my desert, cuando estaba con problemas, when I was with problems, cuando tenía que ayunar, orar, when I had to fast and pray, no podía dejar que mis complicaciones, I could not allow my mis complications, necesidades my económicas, needs economically, no permitieran que yo llegara a orar. not allow that I make it to pray.
aunque estaba cansado, although I was aunque tired, estaba trabajado, although I was working hard, aunque no tenía dinero, although I didn't have money, fui a orar. I went to pray. La oración tiene un poder Prayer has power para que descubras quién tú eres. for you to discover who you are. Tienes que descubrir You must discover tus dones y habilidades. your gifts and Número abilities. 3, tienes que Number 3, descubrir tus dones y habilidades. you have to discover your gifts and abilities. Porque para poder ser un guerrero, Because to be able to be a warrior, para poder pelear, to be able to fight, ¿cómo vas a pelear si no sabes qué dones tienes? how are you going to fight if you don't know what gifts you have? ¿Qué habilidades tienes? What abilities you have? Éxodo 4:2. Exodus 4:2. 4:2. Entonces el Señor le preguntó a Moisés, ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Then the Lord asked him, what is that in your hand? A shepherd's staff, Moses replied. En el verso 17, In verse 17, lleva contigo tu vara de pastor y úsala para realizar las señales y milagros que te mostré. and take your shepherd's staff with you and use it to perform the miraculous signs I have shown you. Dios te va a usar a ti en tu carrera. God will use you in your career. Dios te va a usar donde quiera que tú vayas. He's going to use you wherever you Porque go. los dones y habilidades que Él te ha dado Because the gifts and abilities that He has placed in you no son para que se queden dormidos. are not for them to stay dormant. Son para que el Espíritu de Dios los It's reviva so en that ti. the Spirit of God can Los revive revive it en in ti. you. Los revive en ti. He can revive it in Y you. Moisés And Moses, era pastor de ovejas. he was a shepherd. Y David era And- pastor de ovejas. And David was a shepherd. Y dice que David And it says that David, llegaba a ver a sus hermanos he made it to see his brothers, y llevar comida que su papá les había dado. to take food that the dad had given them. Y cuando llegó en ese momento, And when he made it in that moment, había complications. there was complications. Había un gigante There was a giant que lo estaba ofendiendo al pueblo de Israel por 40 días. that was offending the people of Israel for 40 days. Lo que me da que hacer What caused my que attention, antes de esos 40 días, that before those 40 days, tú puedes pensar que ellos no estaban peleando. you can think that they weren't fighting. Pero en primer libro de Samuel, capítulo But in the 17, first book of Samuel, chapter 17, verso 19, verse 19, dice, y Saúl y ellos, todo lo de Israel, estaban en el valle de Elá peleando contra los filisteos. David's brothers were with Saul in the Israelite army at the valley of Elah, fighting against the Philistines. So, ellos estaban peleando, So they were already fighting, pero había un gigante como de 7 a 9 pies, but there was a giant that was 9 feet, que era musculoso, that he was had a lot of muscles. era guerrero, He was a warrior. lo conocían. They knew him. Y se paraba en medio de ellos And he stood in between them para ofender al pueblo de Dios. to offend the people of Israel, the people of God. Hay momentos There is time que la gente no puede comprender tu propósito. that people will not understand your purpose. No puede entender quién tú eres. They don't understand who you are. Y no van a entender, número 4, tu destino. And number 4, they will not understand your destiny. No van a entender tu destino. They won't understand your destiny. Y como no entienden tu destino, And because they don't understand your destiny, van a criticar tu debilidad. they will criticize your weakness. Lo que no saben es que tú estás entrenando. What they don't know is that you are training. Lo que no saben es que te estás preparando. What they don't know is that you are preparing. Lo que no saben es que estás mejorando. What they don't know is that you are bettering. Ellos no saben They do not know, y no confían en el Dios que tú confías. and they don't trust in the God that you trust in. Porque cuando la gente no entiende tu destino, Because when people don't understand your destiny, no puedes comprender que te quieran ayudar. you cannot expect them to help you. No te van a ayudar. They're not going to help you. Te van a criticar. They're going to criticize you. Pero la crítica But criticism te ayuda a poder ser reconocido en otro lugar. helps you to be recognized in another place. La crítica te ayuda. Criticism helps you. God is good. Dios es bueno. Y David seguro criticado. And probably David was criticized. Tal vez, yeah. Probably Fue- David was criticized. Fue ofendido. He was offended. Quizás, no, sus hermanos lo ofendieron también. His brothers offended him as well. Pero llegó el momento But the time arrived que la preparación de David, where the preparation of David, cuando él cuidaba ovejitas, dice la when palabra. the Bible says that when he was taking care of the sheep, Y cuando él cuidaba estas ovejitas, when he was taking care of the sheep, Dios lo estaba preparando. God was preparing him. Y cuando Dios lo preparaba, And when God prepared him, nadie lo veía. no one saw him. Nadie lo veía. No one saw him. Hay momentos que Dios te prepara y nadie te ve.
There's times where God prepares you and no one sees you. Y cuando nadie te ve, And when no one sees you, Dios está esperando tu fidelidad. God is waiting for your faithfulness. Está esperando que tú seas fiel. He is waiting for you to be faithful to Muchos de him. nosotros Many times, many of us, nos apartamos de Él. we separate from him. Y cuando nos apartamos de Él, And when we separate from him, la palabra dice que Saúl the word says that Saul, fue desechado por Dios. he was He was rejected. rejected by He God. was rejected by God Porque se desechó de la palabra de Dios. because he rejected the word of God. No rechaces la palabra de Do Dios. not reject the word of God. No rechaces la palabra Do de not Dios. reject the word of God. Y dice que Saúl rechazó la palabra de Dios. And it says that Saul rejected the word of God. Y cuando él la rechazó, And when he rejected it, Dios dijo, ya tengo a otro. God said, I already have someone else. Que aunque todavía no me conoce, That although he doesn't know me, como él me va a conocer, since he's going to know me, me está adorando. he is worshiping me. Cuida sus ovejitas He takes care of his sheep. y viene el oso. And the bear comes. El león viene The lion comes. y él pelea para And he protegerlas. fights to protect them. Tienes que pelear y proteger por lo poco que Dios te ha dado. You have to fight and protect the little that God has Lo given poco you. que Dios te ha dado. The little that God has given Tienes que you. pelear y protegerlo. You have to fight and Y aunque protect. nadie lo veía, And although no one saw aunque him, venía el león y lo mordía, although seguro. the lion came and tried to bite Y him, seguro David estaba tirado en el piso porque estaba herido. and David was probably on the floor because he was hurt, Dios lo estaba forjando. God was crafting him. Dios lo estaba preparando. God was preparing him. Y David decía, no, yo voy a pelear. And David said, no, I will Y dice fight. que los agarraba de las quijadas y mataba al león And y it al says oso. that he would grab their jaws and break it. Y cuando pasaba esto, And when this would happen, no había aplausos. there was no claps. Nadie aplaudía. There was no applause. El problema es que la gente quiere fama, The problem is that people want fame, pero la fe de David estaba aumentando y no su fama. but the faith of David was augmenting and not his fame. Que aumente tu fe y no tu fama. That your faith increase, but not your fame. En el libro de Hebreos, capítulo 11, In the book of Hebrews, chapter 11, habla de gente que estaba en the Hall of Faith, no Hall of Fame. Habla de gente que estaba en el Salón de la Fama y no de la fama. it talks about people in the hall of faith and not the hall of fame. Que tu fe aumente, That your faith que tu fe increase. crezca. That your faith may grow. Cuando vengan problemas, When problems cuando come, vengan enfermedades, when sicknesses come, póstrate ahí de rodillas bow before y God dice, Señor, voy a resistir, and say, Lord, I will resist. voy a tener resiliencia, I will have resistance. resiliency, me voy a levantar. Resiliency. I will raise up. Es necesario que te levantes creerle a Dios. It's necessary that you rise up believing in Que aunque God. nadie veía a David And although no one saw David, para darle fama, to give him the fame, Dios aumentaba su fe. God increased his faith. Aunque nadie te vio, Although no one saw you, Dios fue el que aumentó tu God fe. was the one that increased your faith. Dios fue el que aumentó tu fe. He increased your faith. Y cuando comienza a aumentar la fe de David, And when David's faith starts increasing, ahora David dice que llegó el momento donde vio a este gigante. now it says that David saw this giant, Y cuando ve este gigante, and when he sees this giant, el rey Saúl tenía un hijo. King Saul had a son. Se llamaba Jonatán. His name was Jonathan. Y si no peleaba el rey, tenía que pelear el hijo. And if the king didn't fight, the son had to fight. Porque era necesario que ellos representaran a su país. Because it was necessary that they represent their country, Tienen que pelear. they had to fight. Pero ellos decidieron no pelear. But they decided not to fight. Dejaron que el miedo, They let fear, dejaron que el temor, they let fear, dejaron que la apariencia they let the appearance los turbara. would disturb them. Muchas veces no es el tamaño que tenga la persona, Many times it's not the size of the person, es la posición económica de la persona, it's the economic position of the person. Or it's not that. es la falta de fe que tenemos, It is actually the lack of faith that we have. es la falta de fe. It is the lack of faith that we have. Y David, And David, la palabra dice the word says que en el 23, 17, primera de Samuel 17, 23, in 1 Samuel chapter 16, 17, 17. chapter 17, verse 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los campos se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, saliendo entre la fila de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. And he was talking with them. Goliath, the Philistine champion from Gath, came out from the Philistine ranks. Then David heard him shout his usual taunt to the army of Israel. Dice que salió a ofenderlos It says that he went to offend them.
y las oyó David. And David heard it. Algo tienes que hacer You have to do cuando tú something oyes when you hear que tu familia está sufriendo, that your family is suffering, que hay una enfermedad that there is a sickness que no es que es incurable. that is not curable. Tienes que oír y tienes que orar. You have to hear and pray. Cuando hay un joven que se está perdiendo, When there is a young person that is getting lost, cuando es tu familia que se está when rompiendo, your family is breaking apart, alguien tiene que oír y tiene que orar. someone has to listen and pray. Y dice que David lo oyó. And it says that David heard Y cuando him. David lo oyó, dijo, And when David heard him, ¿quién es este filisteo he said, who is this Philistine que viene a amenazar that comes to threaten a Dios? God? A Dios. God. Venía a pelear contra el pueblo de Dios. He came to fight against the people of God. Y este filisteo, And this que Philistine, aunque era grande, he was big, y aunque era fuerte, and although he was aunque strong, estaba preparado, he was prepared. no tenía a Dios. He did not have God. No tenía a Dios. He did not have God. No importa tu tamaño It doesn't matter your size ni tu estatus económico. or your economic status. Lo que importa es el Dios que tienes. What matters is the God that El you Dios que serve. tú tienes. The God that you El Dios que serve. tú le sirves. The God that you serve. Pero dice que David, But it says that David, en ese momento, in that moment, él oyó. he heard. Oyó. He heard. Y dice, no, yo tengo que pelear con este. He said, no, I have to fight with this one. Yo voy a ir a pelear. I have to go fight. Y cuando él se decide ir a pelear, And when he decides to go and fight, tiene que primero hablar con el rey. he has to first speak to the king. Y el rey le dice, And the king says, Saúl, Saul ya says, el Espíritu de Dios ya no estaba sobre él, dice la Biblia. the Bible says that the Spirit of God was no longer over Saul Porque Saúl había despreciado la palabra de because Dios. Saul had rejected the word of God. Pero But David llega David makes it, y en inglés dice así, and in English it says like this. don't be ridiculous. No No, seas no seas ridículo. ridículo. Do not be ridiculous. Tú solamente eres un muchacho You are just a little boy. y él es un guerrero. And he is a warrior. Él conocía He understood la apariencia externa the external appearance de Goliat, of Goliath, pero no conocía but he did not know el Dios interno de David. the internal God of David. Él conocía la apariencia externa, He knew the external appearance, pero no conocía el corazón de David. but he didn't know the heart of David. No conocía el león que David He había didn't know the matado. lion that David had fought. No conocía el oso que David había He matado. didn't know the bear that David had killed. Y solo por honrar a su padre. And only for honoring his father. La ley de honra, The law of honor. la ley de honra The law of honor te posiciona. positions you. Cuando tú honras, When you honor, eres posicionado you are positioned al próximo nivel. to the next level. Y aunque sus hermanos, eran 8 hermanos, dice, And it says that his brothers, there were 8 of them. había 3 que peleaban en el ejército de Saúl, There was 3 that fought in the army of Saul, pero yo sé, ¿dónde están los otros 4? but where are the other 4? No sé qué hacían ellos. I don't know what they were doing. Pero David solamente cuidaba las ovejitas. But David would take care of the sheep. Mientras que tú cuidas lo que Dios te da, Meanwhile, you take care of what God has given you, Dios te bendecirá. He will also bless Va a you. aumentar tu fe. He will increase your Va a faith. aumentar tu nivel He will increase your level de inspiración, of inspiration, de habilidad, of ability, de inteligencia, of intelligence, de sabiduría of wisdom para poder resolver los problemas. to be able to resolve problems. Porque la unción de Dios Because the anointing of God remueve la estupidez del hombre. removes the foolishness of men. Yes. The unction breaks the stupidity in men. Amen. La unción de Dios. The It is- unction. La unción de Dios es la que rompe. The unction of God breaks. Sí, sí la rompe. He does break it. En un tiempo yo hacía cosas estúpidas. In a time I was doing stupid things. Me emborrachaba y manejaba, I would get drunk and still drive. pero Dios tuvo misericordia. But God had mercy. Gracias a Dios que no me agarró la policía. Thank God that the police didn't stop me. Pero cuando conocí a Dios, But when I met God, cuando tuve un encuentro con Él, when I had an encounter with Him, something changed in my life. algo cambió en mi vida. Something changed in my Algo life. cambió en mi vida. La gloria es para Dios. The glory is for God. Y David, And David, aunque no estaba externamente capacitado, although he was not externally capacitated, internamente estaba lleno de fe. internally he was filled with faith.
Lo que no te mata te hace más What does fuerte. not kill you makes you stronger. Lo que no te mata te va a hacer más What fuerte. does not kill you will make you Si stronger. el oso no lo mató, If the bear did not kill si el him, león no lo if the mató, lion didn't kill him, lo hicieron más fuerte. they made him more No stronger. se veían los músculos, They couldn't see the muscles, pero no vieron el corazón. but they didn't see the heart. No vieron el They corazón de didn't see the David. heart of David. Y de momento a otro, And from one moment to another, Saúl dice, ponte mi armadura. Saul says, put my armor on. Y yo me imagino a David And I imagine David poniéndose una vestimenta putting a whole armor on. y dice, no he practicado con esto. And he says, I haven't practiced with this. No he practicado con esto. I haven't practiced with this. Yo voy a pelear sin esto. I'm going to fight without this. El hombre, el guerrero, The warrior man venía preparado, came prepared, venía equipado came equipped, y venía listo. and he came ready. Y venía con su paje, dice paje de armas, con su armor bearer, And he came with his armor bearer que llevaba su escudo delante de él. that would carry his shield before him. So él estaba listo, So he was ready, pero se rió de David. but he laughed of David. Se rió de David. He laughed of David. Muchas veces Many times, se van a reír de ti they're going to laugh of you porque no ven la capacidad en ti, because they don't see the capacity no in ven you. la sabiduría en ti, They don't see the wisdom in no you. ven la inteligencia en ti, They don't see the intelligence in you. no ven They do not que te see arrepentiste, that you repented. no ven They do not see que todavía los amas, that you still love them. no van a verlo They're not going to see it porque es interno, because it's internal. es interno. It's internal. Ellos no van a verlo. They're not going to see it. Y ni Saúl lo veía, Saul didn't see it, ni los filisteos lo veían, nor the Philistines saw ni it, los hermanos de David lo veían. nor the brothers of David saw Porque en it. la Biblia dice Because in the Bible says que los hermanos, los tres hermanos de David, that the three brothers of David seguían a Saúl, followed Saul, pero David but David, solamente le tocaba el arpa, they only touched the harp, play the harp, played the harp. tocaba el arpa, He played the harp. y cuando tocaba el arpa, And when he played the harp, los espíritus, los demonios lo dejaban a Saúl, the demons would leave Saul. lo dejaban. They would leave Saul. Y él volvía a su trabajo de cuidar ovejitas, And he would return to his job of taking care of the sheep. a decirle, papá, voy a hacer lo que tú me has To pedido. say, Dad, I'm going to do what you have asked of me. ¿Cuántos aquí le dicen, Señor, How a many Dios, say here to God, Lord, Padre, voy a hacer lo que tú me has Father, I'm pedido? going to do what you have told me Voy a to hacer do. lo que tú me has I'm going to do pedido. what you have asked me to do. Voy a hacer lo que tú me has pedido. I'm going to do what you have asked me to do. Tú y yo You and I nunca sabremos will never know que Jesús that Jesus es todo lo que necesitamos is everything we need hasta que Él es todo lo que tenemos. till he is all that we have. Hasta que Él es todo lo que tenemos. Until he is all that we have. Y pasó esto con David, And this happened with David. que ahora tenía que enfrentar a este Goliat, That now he had to confront this Goliath que venía preparado, that came prepared. venía entrenado. He came trained. Y la gente dice que los israelitas se corrían de él. And it says that the Israelites would run from him. Y el rey Saúl también se corría de él. And King Saul would also run from him. Él tenía que defender la gente He de had to Dios, defend the people of God. pero decidió correr, But he decided to run. decidió He esconderse. decided to hide. No te escondas de los problemas que estás viviendo. Do not hide from the No problems te that you are escondas de la living. enfermedad que tu Do familia not está hide from viviendo. the sickness that your family No is te living. escondas Do not hide en la escasez que estás in viviendo. the scarcity that you're living. Levántate Rise up y créele a Dios. and believe God. Pelea con Dios. Fight for God. Pelea con Dios. Fight with God. Tienes que levantarte a pelear. You have to get up and fight with Him. Un minuto más de oración. One more minute of prayer. Un minuto más de la palabra. One more minute of the Word. Un par de horas más en ayuno. A few more hours in fasting. Lo que sea que tengas que hacer. Whatever you have to do. Pero tenemos que acercarnos a Dios. But we have to get close to God. David conocía al Dios David knew the God que había dejado a Saúl. that have left Saul. David conocía al Dios que había dejado a Saúl. David knew the God that left Saul. Quizás tus padres, Maybe your parents, quizás tus familiares maybe your family se alejaron de Dios. have separated O from no God. conocen a Dios Or como they tú don't estás know conociéndolo. God like you're getting to know Him. No permitas Do not allow que tus memorias, that your memories que el pasado of the past destruya lo que Dios está construyendo. destroy what God is building. Un momento One moment puede decidir una vida eterna. can decide an eternity. Puede decidir una vida eterna. Can decide an eternity. Y el rey David And King David dice que hoy se levantó says that he rised up y fue a buscar a este filisteo
and went to find this Philistine. Y dice que en el 1 de Samuel 17:37 In 1 Samuel 17:37, añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, Jehová esté contigo. the Lord who rescued me from the claws of the lion and the bear will rescue me from this Philistine. Saul finally consented. All right, go ahead, he said, and may the Lord be with you. Saúl Saul hoy conocía el nombre de Dios, knew the name of God, pero no conocía el poder de but he Dios. didn't know the power of God. No conocía el poder de He didn't Dios. know the power of God. El poder de Dios The power of God es lo que te va a remover de donde te encuentres. is what will remove you from where you Es que find te yourself. va a librar de cualquier complicación que Will tengas, set you free from whatever complications you may have. porque te da la sabiduría de Dios. Because he gives you the wisdom of God. Tener la sabiduría de Dios Having the wisdom of God es aprender a resolver las complicaciones. is learning to resolve complications. Es poder comprender Is to be able to y aplicar understand la palabra and apply the word para traer soluciones. to bring solutions. Y David And David dijo: yo voy a aplicar la palabra said, I will apply the word para traer soluciones. to bring solutions. Por eso predicamos la palabra, That's why we preach the porque word. solamente la palabra tiene Because solución. only the word has your Porque solution. la verdad te hace libre. The truth shall set you free. La verdad nos hace The libre. truth makes us free. Y cuando la verdad te hace libre, And when the truth makes you free, tus memorias te quieren traicionar. your memories want to betray you. Las memorias te quieren traicionar. Memories want to betray you. Número 5. Number 5, Tienes que construir capacidad y prepararte. you got to build capacity and prepare. El aceite en tu vida The oil in your life depende del tamaño que sea la vasija. depends on the size of the cup, So, de acuerdo of the vessel. So ¿Qué ta- according que tanto tú creas en Dios, how much you believe in God, el aceite lo va a llenar. the oil will overflow. El aceite The oil representa la unción de Dios, represents the anointing of God, el Espíritu Santo de Dios, the Holy Spirit of el God, poder de Dios. the power of God. No limitemos a Dios Let's not limit God con nuestras dudas, with our doubts, con nuestros miedos, with our fears, con nuestros temores, with our fears, con nuestros pecados. with our sins. El rey David King David, venía a Dios, venía a he Dios went to God para decirle: Señor, to say, Lord, aquí estoy, here I am para cuidar las ovejitas. to take care of the sheep. Dame la fuerza que no tengo para Give me pelear con the el oso. strength that I do not have to fight with the Dame la bear. fuerza que no tengo para pelear con el Give león. me the strength that I do not have to fight with the lion. Recuérdate que vengo en tu nombre. And remember that I fight in your name. Y hoy, And today, aunque nadie le dio fama, although no one gave him fame, Dios le dio fe y fama. God gave him faith and fame. Dios le dio fe y fama. God gave him faith and fame. Que primero aumente tu fe That first your faith increase. y que deja que Dios te dé la fama. And let God give you the fame. No, eso de fama no es malo, The thing of fame is not wrong. porque dice que Jesús aumentó su fama, It says that Jesus increased in fame. su influencia, His influence. la manera que la gente lo conocía. The way that people knew him. Y David And David decide: voy a pelear con este. said, I'm going to fight with this. Y me da que hacer porque dice que en su mano David tocaba el arpa. And it calls my attention because it says that David played the harp. Con su mano David cuidaba sus ovejas. With his hands, he would take care of the sheep. ¿Qué hacía un pastor de ovejas en ese tiempo? What did a shepherd at that time do? Alimentaba y guiaba las ovejas. He would feed and lead the sheep. Las protegía y las defendía. He would protect them and defend them. Cuidaba su salud. He would take care of their health. Le sanaba las heridas. He would heal the wounds. Imagínate David sanando la herida de una ovejita. Imagine David healing the wounds of a sheep. ¿A qué persona estás sanando con tus palabras? How many people are being healed with your words? O que no soy pastor. Oh, I'm not a pastor. David tampoco fue pastor, pues que pasó a rey David was not a pastor either. He went to be a king después de ser pastor un tiempo. after being a pastor for some time. Pero tienes que tener el corazón pastoral para poder amar a otro. But you have to have the pastoral heart to Para love sanar others, a alguien. to heal someone, Para restaurar a un joven. to restore a young person, Para transformar la vida de las personas. to transform the lives of Para que las people, comunidades sean so empoderadas. that communities may be empowered, Para que el mundo pueda entender que Jesús tiene poder. so the world may understand that Jesus has power.
El pastor cuida la salud de sus ovejas. The pastor takes care of the health of the sheep. Las cuenta y las reúne. He counts them and reunites En ese them. momento no había calculadora, In that time, there was no calculator. solamente mentalmente las, It was just all las contaba. mental. 10, 20, 30, las contaba 10, mentalmente. 20, 30, he would count them mentally. Y sabía que si se perdía una, dejaba las 99. And he knew that if one was lost, he would leave the 99. Y Dios And God dejó las 99 por traerte a ti. left the 99 to find you, Para traerte a ti. to bring you, Para traerte a ti. to bring you. Porque es el amor de Dios que te atrae. Because it's the love of God that attracts you. El pastor tiene que tener herramientas The pastor has to have tools para poder proteger las ovejitas. to protect the sheep. Tus herramientas son la palabra de Your Dios. tools are the word of God. Tus herramientas son la palabra de Your Dios. tools is the word of God. La oración, Prayer, tu ayuno. your fasting. Estás peleando You are fighting de manera espiritual, ya no in a carnal. spiritual way and not fleshly. El pastor tiene que liderar y The ser un pastor ejemplo para sus Has ovejas. to be an example for his sheep. Ellas escuchan la voz de su pastor y siguen a su They pastor. hear the voice of their pastor and they follow it. Es difícil It's difficult para un David for a David que sus hermanos no le crean, that the brothers didn't even believe in him, que el rey no le crea, that the king didn't believe in him, pero él sabe que está en él. but he knew it was in him. ¿Cuántas veces How many tú times te has dado cuenta que hay algo más en ti, have you noticed that there's something more in you, pero la gente no se da cuenta? but people do not realize? Tus amigos no se dan cuenta. Your friends don't realize. Tu familia no se da cuenta. Your family doesn't realize. Tu jefe no se da cuenta. Your boss doesn't realize. Y a veces tu mismo esposa o hijos no se dan cuenta. And sometimes your own wife and husband don't realize. Tú dices, pero es que hay algo más que Dios quiere hacer. And you say, but there's something more that God wants to do. Y David tuvo que dejar la comodidad de su hogar And David had to let go of the comfortableness of his home para poder pelear. to be able to fight. Para poder pelear. To be able to fight. Porque Dios te forja para luchar. Because God crafts you to fight. La palabra te ayuda a pelear. The word helps you to fight. Te ayuda a pelear. Helps you to fight. No estás entrenando para ser religioso. You're not training to be religious. Estás entrenando para ser un You guerrero. are training to be a warrior. Estás entrenando para ser un You are guerrero. training to be a warrior. Y David And David se encuentra finds himself con este Goliat with this Goliath y le dice, te voy a cortar la cabeza. and says, I'm going to cut your head. Te voy a cortar la cabeza. I'm going to cut your head. Dios te va a dar en mis manos. God will give you to me in Pero my con, hands. dice, con la misma mano que cuidaba las ovejas, But with the same hand that he would take care of the sheep, con las mismas manos adoraba a Dios. with those same hands he would worship God. Con las mismas manos With the same hands que tocaba el arpa that para he played the harp remover los espíritus inmundos que estaban atormentando a Saúl, to remove any tormenting spirits, con la misma mano, with that same hand. hoy dice, voy a pelear con Goliat. Today he says, I'm going to fight with Goliath. Los hermanos de David The brothers of David y Samuel, and Samuel, cuando los iban a elegir a alguien para que sea el próximo rey de Israel, when they were going to choose the next king, dice que David no fue contado. it said that David was not counted as one. Su papá His dad ni siquiera lo contó. did not even count him. Imagínate, qué doloroso. Imagine this pain. No lo contó, They didn't count him. pero Dios le dice a Samuel, But God told Samuel, no te sientes a la mesa do not sit at the table porque todavía because no está el que yo he llamado. not yet is the one that I have called. Y dice, ¿acaso tienes otro hijo? It says, do you have another Isaí, son? ¿tienes otro hijo? Do you have another son? Jesse, He told Jesse. ¿tienes otro hijo? He asked him, do you have another son? Dijo, sí, sí, está con las ovejas. And he said, yeah, but he's with the sheep. No contado por su padre, pero contado por Dios. Not counted by his father, but counted by No God. contado por su padre, pero contado por Dios. Not included by his father, but included by God. Y me da que hacer porque en ese momento And it caused my attention because in that time, David podía haber vivido con resentimiento, David could have lived with resentment, con dolor. with pain. Pero David dijo, bueno, está bien. But David said, it's okay. Y en presencia de sus hermanos, And in presence of his brothers, saca a Samuel el cuerno y lo he unge. takes Samuel out, and Samuel takes out a Horn. horn and anoints David. Y cuando lo unge, And when he anoints dice que el him, Espíritu Santo de Dios it says that the Spirit of God viene desde ese día con poder sobre David. comes with power over David. Poder sobre David. With power over David. Y cuando viene como con sobrepoder, And when he comes with power, él sigue sirviendo humildemente. he keeps serving humbly.
La ley del servicio. The lay of service. The law of service. The law of service. La ley del servicio. The law of service. El servicio te abre puertas Service opens doors que tú no puedes abrir. that you cannot open. En tu trabajo estás sirviendo In your job, you are y serving. cuando viene la oportunidad de aplicar para otra posición, And when the opportunity comes to apply for the next position, ellos cuentan al que pudo servir bien con excelencia. they count the one that served with excellence. El que era flojo, no, ese The no. one that was lazy, they don't call that Va a one. aplicar, They will apply. tiene las cualificaciones, They have the tiene qualifications. el conocimiento, They have the knowledge, pero no tiene el carácter but they don't have the character para poder llevar la to posición a be cabo. able to take the position. Y aunque habían 7 hermanos de David, And although there were 7 brothers of David, llegó David. David made it. Y cuando llega, And when he makes it, todo cambió. everything changed. Hoy no era rey todavía. He wasn't a king yet. Todavía servía, He still served, cuidaba las ovejitas. takes care of the sheep. Y ahora con las mismas manos, And now with the same también hands, habían pedido que llegara a tocar el arpa para poder remover los demonios de Saúl. they had also asked him to play the harp to remove the tormenting spirits from David. Y después And then dice que con su manto, tenía acá Pasó. como un manto pastoril, tenía And- como algo al lado de él, fíjala, como algo que agarra, donde ponía sus piedras, he had a little pouch he could put his rocks para poder seguro tirárselo al león, al oso, to possibly throw it at the lion or the bear. y agarró 5 piedras afiladas, And he grabbed 5 smooth rocks. las agarró He grabbed them y dijo, ok, and said, tú vienes "Okay, contra mí contra espada y jabalina, you come with me with sword, pero yo vengo contra ti en el nombre de but Jehová. I come with you in the name of Jesus." Y dice que I come mientras que against you in el the name of gigante Jesus. caminaba, And it says that the giant walked, David corrió hacia el gigante. David ran to the giant. Porque no puedes tú solamente caminar hacia el problema. Because you can't only walk towards the Tienes que problem. correr y vencer ese You have problema. to run and overcome it. Tienes que vencer ese problema. You have to run and overcome the Tienes que problem. correr de la adicción. You have to run from addiction. Tienes que correr del You have to pecado, run from sin, del adulterio, de la from fornicación, adultery and la fornication, masturbación, las drogas. masturbation and drugs. Tienes que vencerlos. You have to overcome that. Y David dijo, voy a correr. And David said, I'm going to run. Y el gigante venía para matar a David. And the giant came to kill David, Pero David con una roca but David with one rock en las manos. in his hands. Las manos que cuidaban las ovejas. The hands that took care of the sheep, Las manos the hands que tocaban el arpa. that played the harp, Las manos the hands que hoy agarraban las roquitas. that today grabbed the rocks, Eran las manos que Dios iba a usar were the hands that God was going to use para vencer a un gigante to overcome a giant que ningún otro guerrero pudo vencer. that no other warrior could overcome. El guerrero que Dios está forjando en ti The giant the warrior that God is crafting in you es para poder vencer los is gigantes. to be able to overcome the giant. Solo tú conoces el gigante que te está Only you venciendo. know the giant that is overcoming you. El temor, Fear, el miedo, fear, la intimidación, intimidation, el tener miedo a fracasar, having fear to fail, el quizás no poder aventurarte a ser mejor, not able to risk yourself to do better, el tomar riesgos. to take risks. Solamente cuando tomas riesgos sabes verdaderamente quién tú eres. Only when you take risks, you know who you are. No conoces tu capacidad You do not know your capacity hasta que tomas el riesgo de hacerlo. till you take the risk of doing it. Y David dijo, vos tenés que tomar el riesgo. And God said, and David said, I'm going to have to take the Y yo me risk. imagino los hermanos de David, lo va a matar. And I imagine the brothers of David saying, oh, he's going to kill him. Los filisteos, lo va a The matar. Philistines thinking, oh, he's going to kill him. Pero Saúl But Saul dijo, el Espíritu de Dios está sobre David. said, the Spirit of the Lord is over David. Hoy Saúl Today Saul había reconocido had recognized que David tenía algo que ella no tenía. that David had something that he did not Que have. tu familia reconozca That your family may que tus amigos recognize. reconozcan That your friendships may que tú tienes recognize. algo que ellos no That you tienen. have something that they don't Tú have. tienes a Dios en tu You corazón. have God in your heart. Tú tienes valentía. You have Tú courage. tienes coraje. You have bravery. Tú tienes fe You have faith para poder creerle a to Dios be para able más. to believe God for more. Tienes que creer, la gente tiene que ver People have to see que aunque ellos no crean, tú sigues creyendo. that although they don't believe, you must Que aunque ellos no continue lleguen a to la believe. iglesia, tú sigues That llegando. although they don't come to church, you have to keep coming to church Porque hay algo diferente en ti. because there's something different in you. No vienes a la iglesia para ser religioso. You do not come to church to be religious. No. Ese no es el propósito. That's not the purpose. El propósito de la iglesia es empoderarte The purpose of the church is to empower you para que camines en el reino de Dios con valentía. so that you walk in the kingdom of God with bravery.
para que puedas superar lo que tus padres no pudieron So superar, that you can overcome what your parents couldn't overcome. para que puedas superar So that you can overcome lo que tus amigos no pudieron superar. what your friends could not overcome. Hay gente que se va a reír de ti. There's people that will laugh Hay about gente que you. no va a creer en ti. There's people that will not believe in Y a veces you. tus pensamientos no creen ni en ti mismo. And sometimes your own thoughts don't believe in you. Pero es necesario que le creas a la palabra But de it's Dios. necessary to believe in the word of God. David le creyó a la palabra de David Dios. believed the word of God. Y cuando David creyó a la palabra de And when Dios, David believed the word of God, corrió hacia el he gigante ran towards the giant y le tiró la roca. and he threw the rock. Le tiró la roca. He threw the rock. Le tiró la roca. He threw the rock. Cuando le tira la roca, When he throws the rock, ya David estaba preparado David was prepared. y dijo, hoy te voy a matar. And he said, today I will kill you Porque no vengo con mis fuerzas. because I don't come with my No strength. vengo con mis habilidades. I don't come with my No vengo con mi abilities. capacidad. I do not come with my No vengo capacity. con mis miedos y mis temores. I don't come with my fears. Hoy vengo en el poder de Dios. Today I come in the power of Hoy vengo en el Christ. poder de Dios. Today I come in the power of God. Le cayó la roca The stone fell in the Y se middle of his cayó él. forehead, and he fell face y con forward. la misma espada que venía a matar And a with the David, same sword that he came to kill David, con esa misma David le cortó la with that cabeza. same one, David cut his head. Tienes que cortarle la cabeza You have to cut the head de todo lo que te está aguantando a tu próximo nivel. of all that is stopping you from reaching your Hay next algo que te level. está parando de tu próxima asignación. There's something that's stopping you from your next No assignment. puedes entrar al 2025 con la misma mentalidad, You cannot enter 2025 with the same mentality, con la misma necesidad, with the same need, con la misma adicción, with the same con la addiction, misma enfermedad. with the same sickness. No podemos entrar al We cannot 2025 de la enter misma manera. 2025 in the same Algo way. tiene que pasar. Something has to happen. Tienes que atreverte a creerle a You Dios. have to dare to believe in God. David dijo, 40 días es suficiente. David said 40 days is enough. Este gigante no va a avergonzarme más. This giant will no longer shame Esta me. adicción no me va a avergonzar más. This addiction will no longer put me to shame. Esta miseria no me va a avergonzar más. This misery will no longer shame me. Esta pobreza no me va a avergonzar más. This poverty will no longer shame Voy a me. creerle a Dios. Today I'm going to believe in God. Es momento que seas el David para tu familia. There's a time where you have to be the David for your Que la family. memoria del pasado, That the memory of the que past, se quede en el pasado. that it stay in the past. Que se quede en el pasado. That it stay in the past. El tamaño de tus problemas The size of your problems determinará qué grande es tu Dios. determines how big your God is. Determinará qué tan grande es tu Dios. Determines how big your God is. Mientras más grande el problema, The greater the problem, más grande es Dios. the greater is God. Más grande es The Dios. greater is God. Cada vez que le pido a Dios, aumenta mi capacidad. Every time I ask God to increase my capacity, Me da más problemas. He gives me more problems. Estoy acostumbrado I'm used to que cada nivel that every level, tengo más problemas. I got more problems. No son los mismos, It's not the same ones. pero si quieres ser elevado al próximo But nivel, if you want to be elevated, necesitas la sabiduría para poder lidiar con problemas. you need the wisdom to be able to deal with problems. Y David tenía la sabiduría para lidiar con Goliat. And David had the wisdom to fight with Goliath. Hoy también tú necesitas la sabiduría de Dios para lidiar con tu vida. Today you also need the wisdom of God to deal with your A life. veces no es gente externa, Sometimes it's not external people. a veces tú mismo que te estás venciendo. Sometimes it's you yourself. You are defeating your own self. Te estás venciendo tú mismo. Estás derrotándote a ti mismo. You are defeating yourself. Y es tiempo de salir de ese And momento. it's time to get out of that. Tenemos que tener coraje. We have to have courage. Tenemos que tener valentía. We have to have bravery. Tenemos que habitar en su presencia. We have to abide in His presence. Tenemos que desechar las palabras que nos están bloqueando. We have to reject the words that are blocking us. Dios está buscando gente que sea consistente. God is seeking consistent people. Consistente. Consistent people. No, oh, bueno, yo voy a ir a la iglesia una vez al año. Well, maybe I'll go to church like once a year. Anda a tu trabajo una vez al año para ver si te pagan todo el año. Go to work once a year and see if they pay you the whole year. Voy a abrir la Biblia una vez al mes para que Dios me hable. I'm gonna open the word at least like once a month for God to speak to me. No tomes agua por un mes para ver qué pasa. Don't drink water for a month and see what happens. Tenemos que ser consistentes. We have to be consistent.
David fue consistente en sus acciones. David was consistent in his actions. No puede haber éxito en tu vida There cannot be success in your life si no hay consistencia en if tus there is no acciones. consistency in your actions. La consistencia de David The consistency of David le dio la resiliencia para poder gave levantarse, him resilience to rise up, para poder avanzar, to be able to para advance, poder pelear, to be able to para fight, poder conquistar. to be able to conquer. Sin consistencia, Without consistency, Dios no te puede forjar. God cannot craft you. Dios está esperando algo de ti. God is expecting and waiting for Hoy Dios está something from esperando you. tu consistencia. Today, God is waiting for your consistency Porque amamos todo because we love it all y nos ponemos ocupados en todo, and we get busy in everything. pero pasamos tiempo con Él. But do we spend time with Him? Pasamos tiempo con Él. Do we spend time with Him? Tenemos que meditar en lo que estamos haciendo. We have to meditate on what we're doing. Porque lo que estamos haciendo Because what we're doing determinará will determine cuánto avanzamos. how much we advance. Cuánto avanzamos. How much we advance. Porque el espíritu de Labán, Because the spirit of Laban era el tío de Jacob. was the uncle of Jacob. Y Jacob And Jacob se corrió de su hermano. ran from his brother. Y cuando corrió de su hermano, And when he ran from his brother, fue a trabajar por Labán he went to work for Laban, 7 años para su esposa. 7 years for his wife. Pero Labán lo engañó But Laban fooled him, deceived him. y trabajó 20 años para Labán. And he worked 20 years for Laban. Y cuando trabajó 20 años And para when he Labán, worked 20 years for Laban, no lo quería dejar ir. Laban didn't want to let him go. El espíritu de Labán The spirit of Laban no deja que el hombre avance o se vaya. does not allow men to go or to advance. No deja que el hombre avance o se vaya. Does not allow men to go or to Y a veces el advance. espíritu de Labán viene sobre ti And sometimes the spirit of Laban comes over y no te you quiere dejar ir, te tiene prisionero. and doesn't want to let you go. It has you as a prisoner. No te hace sufrir, It does not make you suffer, pero no te da chance para alcanzar lo que Dios tiene para but ti. it doesn't give you the chance to reach what God wants you to reach. It won't let you rise. No te va a dejar levantarte. El espíritu de Labán The spirit of Laban viene sobre ti comes over you y tú te sientes que no puedes ir para ningún lado. and you feel like you can't go anywhere. 20 años atrapado. 20 years trapped. No sufrió, He did not suffer. trabajaba para él, He worked for him, pero no lo dejaba llegar al próximo nivel. but he did not let him make it to the next level. Pero un David But a David, lleno del espíritu de Dios filled with the spirit of God, dijo, no espíritu va a aguantar lo que Dios tiene para mí. said, no spirit is going to hold what God has for me. Porque yo conozco Because I al recognize Dios de Abraham, the God of el Abraham, Dios de Jacob, the God of el Jacob, Dios de Isaac. the God of Isaac. Y si ellos vencieron, también yo And venceré. if they overcame, I can also overcome. Es momento de poder levantar la cabeza It's a moment to lift your head up y decirle, Señor, and say, Lord, el espíritu de Labán no me va a aguantar más. the spirit of Laban will not hold me back Se no more. tiene que romper la maldición generacional The generational curses have to break de pobreza, of poverty, de enfermedad, of sickness, de estancamiento, of delay and stagnation, de una mentalidad que no avanza. a mentality that doesn't advance. Stagnation, estancamiento. Stagnation. Es momento It's a moment de que se levanten los Davids, where the Davids must rise. que se levanten las Davids. Where the Davids must rise. Es momento de que podamos decirle, Goliat, It's time to say, vengo Goliath, en el nombre de I Jehová. come in the name of Jehovah. Vengo en el nombre de I come Jehová. in the name of Jehovah. Solamente hay un nombre sobre todo There's only nombre. one name above it all. Solamente hay un nombre sobre todo There's only nombre. one name above it all. Y en ese nombre sobre todo And nombre that name above it all, podemos hacer todo lo que queremos. we can do all that we want. Todo lo que queremos. All that we want. God is good. Dios es bueno. God is good. Dios es bueno. Ahí donde está, póngase de pie.